Hello mga ka-store, nandito na ulit tayo sa ating raffle 50, sa ating 33rd store raffle members 50. Yan, pang 33 na. Yan, mapanalunan dito, main prize ay dalawang raffle for a cost na ticket, tig 100 pesos. Tsaka assorted products. Ayun, ngayon 1 to 20 slots lang ito. Okay, ano yung first prize? AdLife Coffee. Si Madam Hani ang babasa at susulat. AdLife Coffee. Yun, AdLife. Ayun, si Madam Raquel naman ang bubunot. Anong number? First number. Number 8. Raquel. Si Madam Raquel, nakuha niyang AdLife. AdLife. Teka lang. AdLife. AdLife Coffee. Second, Next prize. AdLife Coffee pa rin. Number 3. Ronnie. Sir Ronnie, nakuha niyang sariling product. AdLife. Psychic na rin siya. Sunod, AdLife again. AdLife Coffee. Uli, tatlo. Number 5. Raquel. Si Madam Raquel. Next prize. Vitamin C Royal. Royal Vitamin C. Number 7. Raquel. Si Madam Raquel. May Vitamin C ng Royal. Atomy Sponge. Atomy Sponge. Yung next prize natin. Number 1. Ronnie. Sir Ronnie, nakakuha ng Atomy Sponge. Then, Atomy Sponge again. Atomy Sponge uli. 4 yun. Oo. Number 15. Sidja. Naku, si Mrs. Saktong-sakto. Sponge again. Sponge uli. Number 2. Ronnie. Sir Ronnie. Aba, siya na naman. Sponge uli. Isa pa. Sponge ulit. 4. 1, 2. Mga 4 na ba? Oo, 4 na yung sponge. Number 20. Bong. Tigisa ka. Tigisa kayo. Okay, sunod. Tick. Hindi mo na yung ticket. Hindi pa. Last AdLife yun. Coffee. AdLife Coffee. Yung last 2 numbers, yun yung mga ticket. Number 6. Raquel. Madam Raquel. AdLife Coffee. Wah, dami na. Pwede makita mo. Macaroni. Macaroni. 400 grams. Yun, 400 grams. Macaroni. Number 18. Bong. Naku, yung product ko pa rin ang nakuha ko. Psychic na rin ako. Sunod. Acne Patch. Acne patch. Yun, yung mga may acne, yung mga may tagyawat. Yan, ilalagay lang. Wala naman mga magtagyawat. Mahal yan, worth 100. Number 11. Sidja. Naku, nakuha niya talaga. Product niya yan eh. Sunod. And then, Acne Patch. Acne patch pa rin. Ano, Acne Patch. Number 17. Sidja pa din. Malbira. Psychic na rin siya. Next item. Mang Juan. Mang Juan, yan, malaki. Number 12. Bong. Naku. Sunod, Youngstown. Youngstown Sardines. Yun. Oh, Number 10. Youngstown. Number 10. Number 10. Naku. Si Sante, Pastor. Youngstown. Si Pastor Sante. Oh, may sardinas na. Okay. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Kala ko ticket na kay Pastor eh. Number 14. Bong. Fresca Tuna. Yung product ko yun. Sunod, Century Tuna. Century Tuna. Number